Ito na yung mga nahuli. Nalinisan na. Nakasinan na. Piprituin na lang. Sana masarap. Ito na yung mga nahuli natin kahapon. Gagawin nating lunch. Ito yung jaguar, yung mayan. Tapos yung maliliit din na jaguar. Yan, sana masarap. Ito yung nagluto. Asawa ko yan. Parang nare-release siya. Luto. Dito yung maganda yung kulay. Titikman natin. Ano na natin? Tikman na natin. Yan. Sarap. Ito yung mayan. Yung mga ban. Lasang betchin. Ito betchin. Di ba lasang ano? Yan. Masarap, mama. Tikman daw natin yung walang sawsawang. Gile? Tikman natin yung malaki. Malan naman nga. Di lasang gile? Sarap dam. Malaman natin jaguar. Lasang tilapia. Chen? Sarap. Asan yung jaguar ito? Ito masarap, mama. Sarap. Lasang tilapia? Masarap. Di man pala, kala ko naman may something siyang lasa, kaya siya tinawag na jaguar. Eh, si kilid. Pattern din yan. Pattern lang yan. Sarap. Pero pag pinrito mo, hindi nakita yung pattern. Yung maliit, tikman mo lang. Maliit. Wala, ito. Baby jaguar. Sobrang taranta namin, hindi namin na-catch and release. Nalagay namin Sarap din. din. Pwede kainin. Kaso, hirap linisin lang. Aray, init. Pwede ka naman pala mama o tilapia din. Very good. Tilapia din.